হাই বন্ধুরা, আজকে দেখো কত রাতে আমি বসে বসে রিলস বানাচ্ছিলাম। একটু ভালো লাগছিল না, তাই বসে বসে রিলস বানাচ্ছি। তো কি ঠান্ডা লেগে গেছে, কি ঠান্ডা রে বাইরে, প্রচণ্ড ঠান্ডা, প্রচণ্ড। তাও বসে বসে আমি রিলস বানাচ্ছিলাম, কতগুলো রিলস বানিয়েছি। কেমন আছো তোমরা? আমি তো ইউটিউবে ছেড়ে দিয়েছি, কারণ তোমরা আমাকে সাপোর্ট করো না, একদম সাপোর্ট করো না। করলে আসবো, নাহলে আর আসবো না। একটু সাপোর্ट करो ना। लाइक कमेंट शेयर कुछ 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 नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैं क्या करने आऊँ यहाँ पे? आप लोग बताओ क्या करने आऊँ? कोलकाता में बहुत ठंड पड़ी है, बहुत ज़्यादा। देखो, मुझे देख के पता चलता है ना कितना ठंड पड़ी है। बाय, टाटा, शुए पड़ो सबाई, गुड नाइट।